Career Day. Gali potensimu dan buat impian kamu menjadi kenyataan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Debbie Small Patlis di studio VOA di Washington. Dan pemirsa, Career Day kali ini agak spesial pakai telur karena semuanya adalah profesi di bidang industri makanan. Ini dia yang saya punya untuk kamu hari ini. Yang pertama adalah karir yang melibatkan aktivitas masak-memasak bersama anak-anak. Ia memadukan antara sejarah seni, sejarah makanan, dan masak-memasak. Nah, pengen tahu kan apa sih maksudnya? Nanti kita simak ya. Berikutnya, ini dia seni yang bisa dimakan. Wanita ini adalah cake decorator atau penghias kue, dan ia akan bercerita nanti bagaimana pekerjaannya tidak hanya melapisi cake dengan krem icing. Berikutnya adalah pengusaha catering, sebuah karir yang menuntut perhatian yang sangat besar dan ketelitian yang sangat tinggi. Ia melayani berbagai macam acara besar dan kecil. Kalau memasak untuk keluarga di rumah saja sudah terasa ribet, apalagi untuk ratusan orang ya. Terakhir dalam seri karir di industri makanan adalah executive chef. Setiap hari Martin memasak untuk puluhan bahkan ratusan orang. Nanti kita simak seperti apa pengalaman juru masak yang sudah bertekad menjadi chef sejak umur 9 tahun. Oke, semuanya sudah siap untuk menikmati? Langsung saja kita mulai dengan seniman makanan. So what do you think? A job that involves cooking with kids? Pretty fun, huh? Seperti apa ya memadukan antara belajar, membuat, dan makan? Bisa jadi ini karir idaman kamu. Oh, is it good? Enak dong. Biasanya kita belajar sejarah seni dari melihat, tetapi wirausahawan ini mempelajari sejarah seni lewat makanan. I combine art history with food history with hands-on cooking. So I guess you could say I'm an artist slash chef slash teacher. Mayre mendirikan Art Bites tahun 2007 untuk mengajar seni dan sejarah lewat makanan. Started out as a sculptor, so I think that sometimes when I'm cooking, I think about it as if I'm creating a sculpture or an art form. Dulunya ia adalah guru sejarah yang tradisional. Suatu saat di perpustakaan, ia mendapat ide. I was working at the Metropolitan Museum of Art and I was researching a class that I was going to teach on medieval art. And I came across a lot of medieval cookbooks. And from that moment, everything I looked at in the museum made me wonder, well, what were they eating? If I looked at a portrait, what was that person eating? And what was, did they have a chef? All of a sudden I just became obsessed. Kebetulan ia memang bisa memasak dan punya ijazah di bidang kuliner. Jadi wajar saja kalau kemudian ia menggunakan medium makanan sebagai alat belajar sejarah bagi anak-anak maupun orang dewasa. Alexander the Great lived his life almost as a mythological, being. Pertama-tama, murid harus tahu dulu sebuah karya seni yang ada di museum. Kemudian mereka masuk dapur untuk masak makanan yang dulu dimakan si seniman di zaman ia hidup. Classes start out very much like a museum tour. So people learn and then people just cook together and then share a meal together. And I think for that particular moment, I think people forget about what's going on and just enjoy that moment and then leave and they learn something and they just make new friends. Anak-anak juga suka dengan pengalaman ini. So let's hear the story. I have this little sister Lola. One of the examples of my classes is Mommy and Me, where we read a children's book and then we cook foods inspired by the story, and then we do an art activity that's also similar to the aesthetic of the story, and then we'll do that while the food is cooking, and then we'll clear off the table and have lunch together. Setelah membaca cerita, waktunya memasak. Good. Well, maybe you like them here too. Makanan utama sudah habis, sekarang waktunya makanan penutup. This is where it gets a little bit messy, but that's part of the fun. Do you like getting a little bit messy? Yeah. Do you like baking and doing stuff like that at home? I like to make hot dogs. Sambil menunggu cake matang, kita akan mewarnai. Do you remember from the book that it was the cloud of fluff from Mount Fuji? Definitely one of the perks of my job is I never go hungry. I love creating. I love the fact that there are no right and wrong answers, how you just come up with things yourself.
To say if I'm gonna do, I don't know, what shape should I draw? I absolutely have my dream job. I feel so incredibly lucky to do what I do, and it took a long time to actually come together. But once it did, I'm just amazed at how people have responded. Mayra menempuh pendidikan yang dibutuhkan, memiliki dedikasi dan mengikuti inspirasi. You can eat the whole thing, it's yours. You made it. I think my mission is to educate people and satisfy their senses and entertain as well at the same time. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa ya, ternyata kita bisa belajar seni dari makanan. Bisa sambil makan pula, dan ini adalah ide karir yang luar biasa. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, Career Day akan kembali setelah yang satu ini.